ইরানি ভাই, ইরানি দেখো, বলো কেমন আছো? কেমন আছো? ভালো আছো নি? ভালো আছো নি? হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি। তুমি আওয়ামী লীগ না বিএনপি? ভালো। আওয়ামী লীগ না বিএনপি বলো। আমলে তো বিলুনবি। বলো তো। ডিলিট করো, ডিলিট। আচ্ছা আচ্ছা, মুশকিল নেই, বলো তুমি আওয়ামী লীগ না বিএনপি, শেখ হাসিনা খালেदा? शेख हसीना अच्छा नहीं है, खालिदा अच्छा है। खालेदा अच्छा है? कैसे मालूम आपको खालेदा अच्छा है? शेख हसीना बहुत सब सामान महंगा किया ना उसके लिए। हाँ हाँ, भाई, तू आप ईरानी का, आप कैसे मालूम है ये शेख हसीना हम मालूम है, आज ज्यादा किया? हम बांग्लादेश के साथ बहुत राब्ता है। हाँ, बात सुनता है, क्या बोलता है, क्या न्यूज में कहते हैं। सुनता है। न्यूज़ सुनता है। দেখেন ভাই, উনি ইরানি, আমি ওনারে শিখাও দিই না, কিসে বলে নেই। উনি হিন্দিতে কইছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি সামানা জিনিস বাড়াই দিয়েছে। আমি বলছি কেমন করে জানছেন? ওই বলতেছে নিউজও দেখছে, নিউজে সবকিছু বলে।